Prayer is an intimate conversation with the divine, expressing hope, fears, and gratitude. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ നിമിഷത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ നൃത്തത്തിനായി കടക്കാം. మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. ఆహరణి సనది గ్రహించిమని తెను యెహోవా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. నీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. వినూత్న యత్నమిదను నీ ఎన్నడు గనన్ వినన్ ప్రేమ నాకు చూపెను. యెహోవా మురళాలించెను తన మహాదయను నను గణించెను. തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം. അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ. തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപനീ തരണം. അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ.
ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം അടിയങ്ങൾ